Oh. Uy. Bamaw, bamaw. Oh. Nakaon, nakaon. Ay. Mamaw. Tangang bigat. Oh shit. Ako pa nag-agi na pwede ka maagi. Nagkusa na. Automatic pala naan. Uy, may kalsada na. Wow, salamat.
disc. Nabubuo rito eh. Sandang dirt road, sand road. Po yan semento, buhangin po yan. Hindi ko pa na-upgrade hook sa mga lure. Ganda kuya. Pipiliin ka kuya? Pwede kami isda kuya. Kapag marami. Hindi naman si Blue. Yeah. Kaya? Kaya man. Yeah. Di, madiretso na kitagman ako, tapos di ba maikot? Kain kita. Kasir kita naman. Diretso na kitagman? Ay, ako pala magamit kang kaya. Puro mga dahon. Lalakad na lang. Cute. Sa dito. Wow! Six-sided hawk. -1. Apat. Ano nangyari? Naman. No fingers. Like coconut. Kulay brown.
Fish on. Kanuping lang ay Take card. Uy, Ay, kanuping. ang laki. Wow! Uy! Mamaw! Kanuping nga. Baka maigi. Tap, mantap. Mantap. 5 fingers. More than. 4 lang. 4 lang. 4 lang. Pero malaki. Ayan. Ew. First, ano? First piece of the day. First fish, malaki pa. Oo, malaki. Tata. Ewan ko. Forward, master, forward. Ayun. 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 Kulang lang. Lapo is swimming. First fish. Wala po. Hindi, maliit na. Ay, ko kata sa'yo mo? Oo. Seaweed, tas biglang pula. Wala na naman. Pula ulit. Pulang Ah, pula. masasabihin nyo. Ang liit-liit yan. Hindi na yung lumalaki ko eh. Huwag yun ang kulay niya. Pulang pula. Unhook pa yung akin. Uy! Holy! Ano ka na? Huwag ka nang tumakas, please. Maliit. At least fish on yun. Uy, puti! Ay, kanuping laot! Baby man... Baby manuping. Anchor down. Mukhang promising spot. What daw? May tinik-tinik pa to. Tusok-tusok, I mean. Uwi ko na kasi wala tayong huli. Ako ang huli pala. Wala pangalan. Fish on finally. Ano kaya itong isda? Pulang lapu-lapu, of course. Wow, pula-pula. Pula po. Pula pong maliit. Na iuuwi pa rin dahil na naman kami nakukuha ang malaki na ito. Normal size na talaga na sir. Fish on, di na videohan, sayang. Tanggal pa. Oh, yun na naman. Ay! Ibang klase ako nga. Kulay yellow. Dilaw. Manuping dilaw. Takot tayo. Golden manuping. Yak, nagput. Dilaw na manuping. Ha. Ganda ng kulay. Mamaw. Ang bigat. Yan na, nakalitaw na guys. Kita ni ulo. You know, kita niyo yun, no? Yellowfin. 120 pounds. 140 pounds nga to eh. Yellowfin. Service center in the middle of the sea. Just call and we'll fix your reel sa alanganing panahon, alanganing lugar.
Uy. Fish on? Yun na naman. Tama ko, basura din. Ay, lapu-lapong pula. Umangat agad, kaya pala di lumalaban. Pula. Pula-pu. Pula-pula-pu. Red. Ayun, ang gusto sarong lapo. Ha? Nakulo ko na ko yung lapo. Natulo na ba ako? Hindi ko nakarang. Oh! Ito na! Uy! Bamaw! Oh! Nakaon! Ay! Hindi ko alam kung nakaon. Bahala na. Baka makasabit ka. Ay! Chicken! Chick yan! Chick! Uy! Uy! Laki na makaming! Ay ano? Patapot yan? Patulong ka, sir. Pakul! First time. Unlock. Pakul ba nakaon? Oh. Let's go! Master. Hi! Hindi na masama. Paborito namin yung master. Kaso, oo, ihaw. Ano na? Ay mga trigger fish oh. Dito hindi na tiklop pero pag ito yung trigger, di ba? Bari. Amazing. Ano pagkakap nito? First time maka-trigger fish sa luna. Unlock. Very good unlock. Laban eh. Oh yeah. Tanggal! Oh no. Woo! Ayan. Lapo yan, lapo. Pero nag-head shake so maliit na checkered. Hindi, lapo yan, lapo. Wag nagano. Lapo yun. Pag nag-lock yan sa gapo din, walang mabutong ano. Oh! Another one. Fish on. Am I on? The video is on or not? Ah, pulang lapo. Sabi ko na nga ba, lapo yun. Oh, medyo chunky to. Chunky boy. The red one. Come here, you chunky boy. Mas paray na yung ito duman sa Honeycomb. honeycomb. Oh. Ang laki-laki din. Goods. Very goods. Sumabit. Patay tayo dyan. Ayun, natanggal. Salamat. Ayoko pumunta. Ay! Isda pala nag-i-strike. Umababaw lang talaga dyan. Okay, lapo ulit. Nice man. Bawi Mabawi. Ala, di pa rin matatalo yung alam mo, manuping yung malaki. Unlock ka man. At least no. Malaki rin naman to. Uy, mga lalaki itong pula na to. Ano pa tayo eh. Uy. Very good. Hindi tayo uuwing luhaan. Di ako iiyak mamaya. Sabi ha, what if mag-cry na lang ako mamaya pag uwi? What happened then? What happened, MJ? Why you crying again? I know, sabit, right? I know zero, right? But now I'm not. Zero, right? Checkered na ba? Fish on. Baka pinag-uusapan pala natin. Pwede. Ay! Puti! Checkered ba? Oh, checkered. Let's go. Tulong ulit, master. Checkered ang Pinag-uusapan pa lang natin. mouse checkered. Thank you very much sa checkered po. Let's go. Sheesh. Good size argan. Checkered. Okay. Fish on pala. Ito naman, papakawalan.
nilap. Magalaw. Uy, trout. Malaki, good size. Diadaman, sana on. Sana on. Malaki. Uy, may biggest trout ever. Uy, wait, teka lang. Ang aking lure pala. One hook lang nakadali. Biggest. Look at that color, bro. The wonderful So color. shiny, bro. Look at the blue claw. Uy, ano tayo? Wala masyadong nahuli. Nasa balya dapat.